Amen. Amen. Dija ni sibefia ene. Dija indi ahosu ahosido. Ndi amojibe ma fonfoso thème que mobe récompense que les persévérances mais. Oh, l'aider de quand vivant mais on dit na de hodonde. Récompense de les persévérances mais. L'aider de quand vivant mais. Amen. Amen. Et premier cutamo so nyongo débat be so illustration. Bon si c'est nous comptons na we de si bezanze na konde oude. Nyongo a oyona be Helen Keller. Helen Keller. Eli Keller. Amen. Amen. Benyi yevu. Ben yovo. American e. Amérique noue. Ojiye be kofe de kakufa. De jibedo kwero kwa dadeo. Eledo. Ebeazon. Bébé vie. Bébé vie. Eledo. Ebeazon. Dans les koyona be meningitis. Nyamunya le koyona les français mais. Amen. Amen. Donc dans les wan megbea. Azwene gudo. Bébé vie mugba kpona ngo. Bébé vie sono monua. Mugba sena ngo. Et sono sehoa. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez be histoire ngo plak nuit de leme. Lo tanton nous promet d'aho deme. Devi a ke bele sikaka so 3 ans, 4 ans, 5 ans wa. Viene no susue, we kaka yekwe atoneneo. Et va développer un mode ji belatento à se communiquer kudo ibe parents. Et wa développer ali ejidi na gbon dono do ho ha mejitotole. Donc wa be cuisiner ke le wa gbo ha. Mais non dani e bono wuli boni ro kwegbe yo. Mais jeje amu comprendre après va po be ne devia wole ke aleke be jibe ya gblon. E devia wole ke aleke be jibe ya gblon. Bi benu on etunu iwa vioton alo do nu kome wa mo yin do vio blo le hun le na do ede. E ka blo le hun le na do ede. Nyongu ya vasi. Nyono asu. E si nwi de kengo beku. Esu kanji wa chubuku. Amen. Amen. Devia ke le do. Yemu gba kpona ngo se na ngo fo na fo be ni dole le to wa. Vienya zizono ne bo mo sono monu ambo mo no senu abo yan zizono. E va trozo amega. E wa uzu beto nukundeji beto daho. Amen. Amen. Kaka belado 11 ans. Wetwe na do hwe wiropo. Enlo yibe livre gbanto. E un livre ton nous comptons. Yenya me gbanto la nyigban aji. E wa ime nous comptons do ikungban lochi. A part Bible me pratique le miami abe gameya. Ye de ma ho do vo do beto lesi wenu miton lo. Kedo nono me wa. De do ni no meneo. Keten yi sukulu kakando université ho licence. Ame gbanto le nono me wa. Le miami abe gameya ke ho licence. Mais nous comptons e do ni no meneo boka ya so me kakabo do licence e yo ime nous comptons e. Do ni no meneo boka licence. licence. Yibe gameya. Do weton wo. E va donko. E wa do yiko. E yo yone le université gangao. Beno yo e do université daho le. Et il be communiquer na kudo. Bon, et non communiquer quoi, et non daho quoi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Kengo bela jola nyigba ajia. Wetwe na go se ikungban lochi yo. Yibe livre l'école au patan les États-Unis. Livre ton les bido États-Unis da sommet Ame ganga au patan jesi. mais nous kunde ti les between. Kaka va sedegbe. Kaka je ekpe yo. Et du meke be soa. To eme go si yo. Les États-Unis. Do États-Unis ho de dio. Government na moyo so jour de cas so beni chemin. Yo so jour wa so na iben ko so dans les chemins waji. Yezi azando podo tele bo eye utu alo ikoto ene utu o ino show me azane o. Yo gbona o yona jour abe Helen Keller day. Beno yodo jour de ameleke. Jour azamele le ton gbedi. Na enwuye ke beten reçu la nyigban aji. Do nwe pe wo blo da ikungban loji utu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Fi o jilea. Fide jideo. So 1980. C'est 1980. O transformé te pia so museum. Yeze fi ozeblo musée na. O so museum. Ezeblo musée E na. ya moyina. O meleno iten o me. Va kpona fi ibe homelesa. Bono confie hoton sade dai. Enwi o ke so enti. Nuenye tonle wenwe du pe. Nka na tugbeje wa ke do no me. Wa ke amebu lado. Ye wa be hi ha me lava nwu
yo la si la trozu biola o e yo matin ba yisukulu po Etel tout. inka ena tugbeje wanya ba se de gbe o gba le donkui eye ne yi gogo ibe nkole kekwa ibe biographie ku ngo si ango la ba se de gbe Etel tout. Nyonu vieneo. Ni nome eji do be mo emo edero ni nome neo. Ne gbo wa medelero ni nome neme. Bo esodo ta. Yesodo no koyia, yesodo tandea, medeka so moe bo si frie, bo hentan etonde udea. Ne gbo wa ni nome ya ton konfoni medele tomo. parce que Do ete eglonyade edo hode. ebe famille esclavage to de pepe Edo famille de pepe kenye esclave ou be famille famille ça de de génération de sia de kenye génération d'esclaves ebe a hosu de tole mekpo eye famille de pepe kenye a hosu du obe famille cha esclave de tole me enwu ka be jibe ya agbolo enwu be jibe ya agbolo be resume ko yin be de ngbana mi abe problème o disabilité o nyemunyale ko yona enwa le français mais ne déterminer mi abe possibilité alo nwike elavania Amen. banya dolele ne déterminer mi abe futur alo mi abe sodagbe o ngbana po meme ko jiole be po me pour pauvreté ne déterminer mi abe sodagbe o gloire à Dieu. Alléluia. Ngbana mi abe sukulu mayi ne déterminer à meike l'avenir. Amen. Ngbana ne toucher mi abe sodagbe o. Papa do titi mero no plome alo hoe nyonu viene suo e wadoda yi mebe no plome da hoe indo do me do kan mono gbenu le me kaka a hosu de wa tondo vivonu eton lo me da hosu kame a hosu duru si kamele kaka vivonu eton kan mono wa tondo eme Ça papa veut do dire etentole a hosu dudu be famille me. asigo si a hosu duru si famille me Eye lava trozo esclave na amebu. bwana huzu kan mono ni merivo Eye etentole famille esclavage me. akasi gonu si kan mono si famille Mi me abe génération pata la tenye esclave o. me George nu konu le bihen na Eye kan mono wo e lava trozo a hosu. bo we kana huzu a hosu. Gloire à Dieu. Alléluia. Devi oke don kuse na ngufo na mfo nwi de cha. Est-ce que amenene leme? Yo la tenglon livre les 11 ans. Vie Les no 11 ans. vie doto bondo akwaza nu eton le bi sokpe. Na bi wedo eme bo kaka na do hwe wero po esi wala livre ropo. O le nwi de o mo le le do. Yedo ganji si takaka ya foko. Donc oui ke mo jibe magbona ondia. Nu ena do nu ende zon santinyo. Mila zan Zacchaeus benya. So exemple cha. Zacchaeus. Zaché si ho boze na klondina. Gloire à Dieu. Alléluia. Bene wo. Kudo ma obe pekpede ngu. Ebede ngu de pe mu le to mu teu. Va se de gameke ma gede a hosu dudu nyame ya. Ngu de pe ma to teu. Amen. E wo. E di sede. Kudo ma obe pekpede ngu. Be le gede tepe wa. E la gede tepe o. Amen. Eyin kwese gbeta. Bo logo ma utonko do emina ipagbe kungba mi tonji yo. Ene yo won ana ipagbe kungba ji nde na de we si an le oji ya. Amen. 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 Me Zaché benya ne ma so resume. Ne ma so encourage amede. Nenyi be wo. Mi muten gede sodagbe wo ben. Kudo gbogbo kokko ekele me o. Kudo churchi amekele. Kudo yayira ke ma o kodo ji obe ibe vi. Ku doi Yesu wala tiso gajia. Ewa engupen enyi na sepe. Amen. Ma o vide anyi. Po ọ̀rọ̀ ye seme po ero po hawe yo. Eyan ma si pe wo bi o soda gbe to eme ha. Hu winya ewe anyi. Engupen enyi na sepe. Winya we anyi ni sekwe to me. Ewa engupen enyi Hu winya we anyi ni sekwe to na me. sepe. Ni sekwe to me. E
gblẽ les gens 15 8 aïe. Eh ben, je ne dze dɔkua enana mu dzidzɔ donc ne le doya enana mu veve sese nene Bible gblẽ wa ne dze dɔkua enana se ƒe dzidzɔ ele ne doya ya enana veve sese mo veve sese wa enye be enana mu dzibibi parce que mu dze be wo adoya o mu dze be wo akule dɔlele me o mu dze be wo akule ŋukpɛ me o. Homa utondo wenu wedo doku cheweo sekweto meda ya chicheme akado ya jiweo eni debu bono nyoro sekweto me bono nyokoro sekweto me. Amede le prêt les filles be la tole ibe nono memea. Medero kweso mnato sini no meto. Et les prêts be la tole nono mewa. Ado prêt brango sini no meto. Babe nyeto ti me chani Yo yonko. ikotwe. Nyema chisi be novi nye o. Natidi no vichele donwa. Nyema chisi be family nye o. Natidi family chele donwa. Enyela nyi urwa le wa dome. Yewena ya hosuru etesi. Enyela nyi tale wa dome. Yewena itaru etesi. Enyela ba trosu pile le wa dome. Yewena itotiro etesi. Enye be neneye ma wu wo mewa. Mbe ma obromi bone. Luc 19, ce verset 1. Ok, 1, 2, 3. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de peu de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends poitrine. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Blena no vio be gade pepe gamene legbe sosome ama o legbe sosome be la we now. Amen. Don't me la kwata wede buna do kwesi some o ma o de suro kwesi some ma Gade pepe ne legbe sosome be la hoya ma o legbe sosome be la so da lo me now. Eyan do kwesi some buna yo ma o do kwesi some na ze da lo to. Bene be ma o le no te po o e. Doni no ma o do te pon we. Ne wo ye be ke alome En a. wede mi ke alome o. Ma o l'oblige be la so de alome now. Ma o do obligé buna ze da lo to me. Blene be asi o mu ke parce que mi mu pa ke alome o. Doni da lo to che wu ado akoke alome a o ti. E wan ti so ndia. E we son besi zantin o. Hu alome. Hu lo to me. Ne ma o ne so de alome now. Ma o di ze da lo to me. Gloire à Dieu. Alléluia. Mi abe problème a enyi be. Mi be mi le yifide. Mi be mi le mondeji. Vois 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tagba mi ton we yo. Etie mi anto mi be mi le fide yim. Vois mi poto le tefe eke mi le ya. Tagba mi Ne ton. la denku le leke ya. A denku le leke ya. Eye susu la no fi ake le yi. Eye mi mu do funo. Vois le kpodo ki obe do funo a. Akpo be ne mo agba jiji cha. Mo gba jiji nana o. Amen. Va pona do ki o le tefe wa. Amen. Et donc tagba mi me gbeto le ton yin ete. Mi do alidechi, mi do fide yiwe. Lo zande mi na pon gudo. Zande mi na pon gudo. E wazon mi ko do ten do po me. Lo yan kada liochi. Bon gudo pi poma de me a. Bo lili to do no ero an jeten o me o. Ana wa mo wede do fie ne onugbo. Me gbe popo anyi nka be gbon. Gudo pi pon etena do ede bodo bon. Leke be le kpo mu do. Ne kam pon mi pon ede. Ameka le megbe nye. Me ka do gudo che. Nka ye la jo. Etena che.
Yenyi megbe kpɔkpɔ halo. ewe gudo ki kwen hodon de Vɔ ne do nɔnɔme ya. nia kado ni no meneo Mi mu do sase ebe nɔnɔme o. ado zache si no ni no meneo Sase ya. zache ye Bibla ame kpata ye nye ame kpokpo ye wu ame si ko ame. ma uton me bi ye me gli u me bi Gawa o me ya. wini nu Yesu le to le ke ya. Jésus le titon ele yo Fika we ya la so la gogo e chan. fite we na gbon na si sekwe Fika la to. fite na gbon Ame ya trɔ do eleke dede ya. me lele de lele de suwo Ma te hle o. asi kha menele ya Ma kpɔ ti be tatsa la mo do me o. asi pe wo mo ta to do mele teti lo Ibe disciple 12 a trɔ do ye. David ton wewe lele de 70 a trɔ do ye. 70 so lele de 120 a trɔ do ye. 120 lele de Kengbo amedo sigbe Lazare o. we to gbeto di Lazare Sigbe Joan de o. Joan le Sigbe Martha Marie de o. Martha Marie le Ke soutine na de yibe. non resort te Wa o bisoton chan trɔ do ye de wa. resul lele de Fika o Zacchaeus e la to. fite we zache na gbon Kaka ye ya la do Jesi o. kaka boye na mo we do me Eye na be to la gblɔ be gbe ya. boye do ekpe yo Enye kudo la nɔ kplɔ ɖeka ŋuti. nye ko we ko na no tavoro ko Le axɔ me. do kwetwegbe Eye mi la dunu. bo mi na dunu Mu le pratiquement mu le possible. e kuno possible we ne no Wa edzɔ. lo e ka che Edzɔ. e che Parce que Zaché gblɔ na edokibede. do zache do ni de do Numéro 1. nunu koton Physiquement, nye mu do ŋusẽ la sɔ pénétrer o. do nukunji le on do holo na bio meme Numéro 2. nu we go Nɔnɔmeme kɔ dzesim le duya ni me. no meme tu mi de do to lo me Ame ɖe mu le na mɔ be magogo ibe disciple kaka la va ibe me ŋgɔ. de te do ali na na mi kaka na gbo te vito le una wa nu koton Vɔ enye. lo nye Ye be ŋusu ya. den do dawe lo Ma kpɔe. na mo Eye be la kpɔ ma. boye na mo mi onu Ma do kpɔe. na mo che we Eye be la kpɔm. boye ne suru kana mo mi se do Afɔdede gbã ko be de anyi nke. afodi de nu koton ya do na de o ete Obstacle ya nye mu dzi be ma bu ŋuti o. ali glon le on te no lipa meta mesi e wua Eva biɔ. Ne sɔ du wa me Afrika be la to. e wa kambia go si to ne me ali teji e kana gbon Xɔgbɔnu be mɔ be la le ya. ogbonu si ali we kana ze ya Bɔi kan be mɔ be la le ya. boy ko si ali ji we kana gbon Alo azɔve be mɔ be la le. alo azovi si ali na gbon ide O be la le xɔgbɔnu be mɔ. ye do na gbon ogbonu si ali Ela va to sesese be ŋgɔ. e na gbon se sinu kan Ebe sesese amu dziƒo xɔ ya. be do se etage we Ewa ma va lia dziƒo xɔ wa. una haga Amen. Ofie mɔ yi dzi Yesu la tɔa edzi ati ɖe le funu ye be va le ati adzi. ye khle ali e ji Jesus na gbon e be ba ti ne do fini mo ha ti on ji Dɔn ne dzi be age ɖe sɔdagbewo mea. yin babo na bi o sora gbe to e me Eŋu gbãtɔ ke dze be ado dzesia enyi be sɔdagbenya ŋutɔŋutɔ enyi ŋke. e nunu koton e do na do tu won no soda gbe chi o te ka do mo yin we Ebiɔ mɔa e kan li obio ke dzi be la to. de ji na gbon Dɔn ne kpɔ sɔdagbewa ke nyi mia be ŋui ye dzi be anyia. e yan mo sora gbe to e ko nu e ababo na yin ko Edzi be adzi mɔ yi dzi woto na. e jera ni ba li e ji e jere ni Sɔgena boy ɖe sɔdagbewa me. ko ze bi o soda gbe to e ni o me vegan. e we nu klo me we go Ame sugbɔ le ye yɔ Yesu. me suporo Jesus yiro e Va mu le bi eŋu ɖe kpekpe o. ye ka do nde bu bi e we Enti amu te le na wo eŋu ɖe kpekpe o. e utu e pe woro nde bu na we Bartimaeus be Yesu. Batimero Jesus Yesu. Jesus Yesu. Jesus Yesu be le yɔ ŋgbalo ŋka le dzi. Jesus ra do yomi e yaya Amewo le tsɔtsi be mɔ dzi. me le da misa si ali ji Va mu le bi yɔ Yesu ŋu ɖe kpe o. ye ka do nde bi o Amewo Jesus le do gbe ɖa. me le do de Va ho mu le bi eŋu ɖe kpe ye o. ka do ti bi e Enti wa ba si mu le ka ŋu ɖe kpe e o. we so ba lo e to do nde bu che we Edze be adzi ŋu yi ke vision adɔ vision leke mu dzi leke mu dzi be ma dɔ leke mu dzi be ma kpɔ edze be anya mia be sɔdagbe ŋu kae nyi ŋua. e che do ani do vision ano do nu mimo alo ani do ti to mende e te bande bona yin fitemba bona yi Ame sugbɔ mɔdɔ vision o. me suporo vision Enti no le tɔkpa be mɔ vi e ɖea. we so mo yi to pa pe de
Et on peut tokpa goslo le mojia. ye kamro tokwa go soro la lijio Olava le kalavi bemo. ye no uli kalavi siali Kalavia goslo le go funwa. soro wado kalavio Olava le azove ye bemo. na uli azove Ça siali veut dire wontoa. e klero wede Mi suno munya fi ke le yia. atu fie yi adeo Ne munya fi ke le yia. ye ma tu fie yi adeo Leke tento jesie moi ke la closo yi. ne akasi pe wo tu alieji an bombo na fie ogbo Do vide le Ghana. ndo vide do Ghana Gade o me la kpobe ngro prophet leke. wede no amo eno wona prophète le Gade o me la kpobe ngro apôtre leke. wede le na wona apôtre le Gade o me la ngro evangeliste leke. wede le na wona évangéliste le E ngo mu le yi na. bon de karo yiwe Bébé daddy son si on dejine. e do onsi onzia Kwame Leji zia ne. misisa do chichi Ndi so ya mo do courage mo bi ebe zine ne ma kwa meleji o. azambi den kamera zona bin kana kama mindo chitwe Eye numero 2 amia eka ejibe ma kodeji o. bon wa kambia we gora amion de teba de bakolo chitwe Prophet ba amia. prophète amiwe Evangeliste to. évangéliste tombari Pastor to. pasteur tombari Alo apôtre to. alors apôtre to Eka e ma kodeji o. de teba de makolo Parce que chitwe wonto mi munya mi kebe besoin do. donc wede so atu amiesi hudo ado Hello. Zase jengo. zache jenko Ekpo mo eji Yesu la to wa. e mo alieji Jésus na Numéro 1. nous nous comptons Edo vision. et de vision Ebe mu jibe makpoe. et de et pimpa bona mo Ya to ae wa. e yetone Amedo le omu nya. mendele o yetu Munya. yetu Numéro 2. nous ego Ne mu jibe makpoe ke wa ejebe ma do jesi mo ejibe la to. e imba bona mo jenwe e jere matu alieji na gbon Jésus ode o Numéro 3. nous atongo Ne mu kpoe mo ejibe la to ke wa ejebe ma positionner do kunye le fide Hey. ela na be nye makpoe. Ejebe ne be ma no afojia amede o jijidom. Do ma ji atide le mo waji. Emmanuel atiaji donc o jijido la nyigba voyez be atiaji eva jijido. amen atongo weindo de etu alieji Jésus na gbon e wa ipa temendo fie na no de ma diga so medele utu o e pa fie na no lo fie wa ba temendo e wa diga u medele bi Eva le atiaji e wa ya ti onchi donc ewe ya kebe jijidom. we me do emi diga u mi Game kemi akpata la fojia. we no mi me bi da foji o To connaissance mentia. onu yuen utu o Eye mu va li atiaji ya. wa ha tiji Mu va jijido. wa diga u Eva pom. we wa mo Ken bo be va pom we ake jijidom la nyigba ji ya. we cho amo we me do emi diga u mi da ikuma ji Ame o jijido ama o ne nabede. Ne créer situation de. Kela nabe wo. Ela jingo na o. amen me liga do we o ma oni kre ni no me de bo we Ame ni o chen ko ni jingo na wa ma o ne na grâce de. Ne catapulter o ne so. So va jingo na o. amen me chen ko nu yo ma oni na o jo mi o de bo ni sewe bo se dasa e bo chen ko ni ye Gloire à Dieu. hallelujah Bele atiaji. edo ati onchi E gato elo. akwenu we me Gato e. akwenu we Le doigt mi amesi amejesi. so o me o me between Va ede susu jole yibe nono me aji. e ka de ni ton si me yin Wane onchi jibe agede soda agbe me wa. yan babo na bi o sora gbetu me o Ngba no podo ke osugbo o. mano pon were jire tin o Enye. nyen o Diplôme ke mu do. diplôme de nyen do E o ma va wo do. bona wa so ene o Diplôme ke mu do. diplôme de ndo o E o lak pom le TV wa. bona mo mi do tene me Nya nono me ke mu do. mi no me de on tu Susu wa mo klo na me gena de soda agbe lili me. ne no video. pla me do sora gbe me to me o de ya Ele jingu de ya. ado ne ba we o E mo gban to keji eto na. ali nu konton je no gbon Engu ke mo le ji. ete bande Afɔdede kae ma te nsɔ xɔ ŋu a. afodi de tensi mon we ne yina Ma ŋlɔ me ke mo nye abe. ma won me yin Ma bɔbɔ dokui nye. ma zenye de we Ne ma te positionner dokui ko nye. ma si positionner Ne yin mo de nyi nene wa wa. e ma yin mo Egatɔ zache be hachi ma va li atiji o de. akweno zache don de si ha tiji ya
Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Zaché so yibe ameke be nya dade fide. Zaché ze meignon do fide. Ebe vali ati aji. Beha tinji. Ati aji lia anyi bede. Ationji ki ka E wenyete. do jesi ameke jibe anyi ku fi ke le yia. E la jagbagba la ji mo e ke la klo ifunu wa. Leke la ji mo ado. E ngui ke wo na ye jibe ne yingo na wa. Pla nguso nguanti. Amen. Eya babona yindi, bona no tende me na jetende me o ejeda ni tun aleji ya na gbon. Bona ifio, bona levo planu si aliene wa lo fi ya na jene o. Pla nguso nguanti. Planu si nuene o. Planu si Amen. nuene o. Leke la pla nguso nguanti do. Ne akana planu si ene o gbon. Ameke to mo waji alo wo nwa kpo. Me gbon aliene ji alo gbon aliene e wa nuene pon. Eye be receive le me. Bon me o e resi de me. Humble dokio. Ze kwede we. Ji mode. Balide. Na bien renseignement. Bwana ka hobio mene ko blo nuene pon. Ne call be nyi be jebe ayia. Eya zome e kolo abaro na yo. Alo research de jebe awo. Alo recherche de we amblo. Jagbagba na we. Te pon boblo. Ejebe ado connaissance. Echeda ni donu yuen Le si. ngui ake le jianti. Donu e ba de ne ani donu yuen de donu ne u. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Ignorance adolele. Nu manyue alo manyue azonwe. Connaissance anguse. Nu tutun alo nu yuen Enana ho. o advantage. Eno na me avantage. Ignorance anana enona vulnerable. Nu matun alo nu manyue no zombo eno do vénérable. Donc ekpabe mama Angela le savoa. Amodo mama Angel da von sawe. Munyi be nchamu jibe ma savoyo. Eyin do nyere sumba mana savowe ya. Ejebe awa enquête la forza same. Ejedo weni batoni afosisa de no Anya imo. ngwanwide. Anatu de no Kengo sapon. asota gede me. We chobo se tatu eteme. Wa Afriki ngwi mi wona nyi bede. Nu e bi kanamblo no me wi Amedi beji. alewe. Mediano biblo utu. Chama we. Nyere suna Sans blo. connaissance o ngwanti. Bueno do nu yuen de sin we ne we Donne chobo we to ya tamia. gede me. We wa ibi o me. Ela janyi koe. Anacha yi jewe. Eye ne janyi ya. Nya ka cha yi o. Ya mu ma ogba be so. Eni o ma ogon e go Eye be si. nye ntamu e. Do nyen sumblo. Mu ma she. Me ma share. Ya lewe. Ele ma she. Eyi ka do biblo e do ma share. Eyi ya ya we Mo ya. gbalu ye nya tepe. Eyi ya ya we ya nu po e. Voyez avantage que be dole nti jiwa ni be edo connaissance le ngui abele wa. Lo avantage ye do ro we ji o we ndo nu e blo de o e batona bo tunde do na blo pon yi. Gloire à Dieu. Hallelujah. Et tongo ake mujibe ma fion le ke la gere sodagbe o me ya. Nu atongo siklon ina na we bo an tunde na bi o soda gbe tu e megbon. Bible abe Ma hodo. ye be positionner edo kinti ya. De bateme so ni e de ratiji e Yesu uto. pe la ti aji. Jésus mo se do ratini o Don ji. le jibe adu ale hoseto. Eyin babana du le do iseno yin me. Ayi ngoa. Bonado nu kon yi o. Positionner do ki o le doku jejebe moji. Ene tempo positionner we de do dokun jije si aliji. Gloire à Dieu. Hallelujah. Le ke la positionner do ki o do. Ne akana positionner we de bon. Jagbagba. Tempo. Be eladu doku jejebe se a okele ma obenya eladu eji. Tempo mo dudo dokun jije si sen ma o dole o tempo mo dudo iji. De kanye nke. Dopo yin te. De kanye be la tumi abe dim. Dopo yin do asuma do. Amesi ametuna dim. Me bino suma do. Soit la tu ina mawalo la tu ina bonsa. Amasunu ma wa ansuni a ovi. Va megbeto de sia de tuna dim. Beto de bono suma do. Ame yo mutuna le chochi o. Me mana sura misa. Otuna la mati hohome. Ye no sura masinki home. Otuna le koji Ye no suro toto ko yime. Otuna le doabe de vie obe dolele me. Ye no suro a vie ton lesi anson Yenti amedo le mi adome. E o tu medele mi Demi te. mutuna dimo. Demi mo suma do. Akobe chaque semaine. Anamoro semaine ko me. Ejiji wu nwanyi un mois. Eli ti un mois. Eleyi koji. Aro toto ko yime. Enyangu elewa. Mi tunu eblo mi Ele de. tu dimo na bonsan wa. Alo mado to esuni a ovi ene. Ebe ne tu dim na ma. E da suma do nu mi. Ma hu sepe kode jio. Na un sekwe to me do jitu. Nene ne tu na bonsan. Moro ko yin asuni a ovi. Ela hu zoma vo me so kode E na jio. un zoma vo do jitu. Don mi ame o ke gblona be nyemo ho dim jisi wa. Mi me do mi kundi ndo mado oni na me o. Ela sengu be la jedoko. E na sienwe do ani cheto. Ela sengu be la gede mi abe soda. E na sienwe do ani bi o sora gbetu me. Di ma enyi be ngude pepe ke la va lo mi adi pusa ma obe munyi towe toye. Mado wo ino ndebu na wa lotu me o. Mado wo ba de ro pode o de sime o.
doko ni Yeti wa amede imoto o chawa to enyi be ne gava kwa echon o la yo. ewe so mede le ton kwe wa lo to me ochi okoku ye Ne me moto ga amede mo yo na o. enya ma doko ya mede no yo E ya gava lo me kwa o yo na o. kwe wa lo to me kwe no E yo gava lo me kwa ngude jona. kwe wa lo to me kwe no che Ele tu dim na bonsan wa. ado mado osuni a oviwe ne Ameyibo mi gbona jen o leke mi wona to. me wiwi no gbo jewu de no wa so pon Ela ba hun fi o se a 10 e na hun boutique ton gan o me 16 17 a ekpa. 16 17 ko su han 10 a kebe yi a chan. 10 de yi de su So mini so 14 ela gbava dungu. si midi wa 14 na idunu E ne va e kale ko wa 19 ebe mu pa. 19 heures mi fo Mu gblona de mbede. Reform ya ke president talon le wa. Mu le dogbe da be la we won so de me. undo bibiero réforme eblo toka mi tonde ni zeni on de soudeme E so de me. ni zeni on de Ni soudeme adopter anglophone auto. ni ze anglais si to men le de no wa so pon Amen. amen Anglophone anglais to me ela hore po ga popo de ka pe. anayi repos kan horo poke gboje we Ga me to popo ne de ka cha o gba le play. kan horo po ne kale vo he ko we Ela gba wodo. ale vo wa so Ya yi be galfu. Yo la gba so pe now. ni ko to do fo be na se konan we Amen. amen Enya ngu kanti ya. ni tunu we utu o So 13 wa ka so midi so 15 wa. si midi wa 15 heures ne o Ele wodo sensende. dia da so 6 Ye wa tasi doa. wa jo so do Va dans le kaka. damlo kaka bo Ye wa gba trova. ko le ko wa Matin gba wodo asibele ke le we ndi me. aso si wa so di de abegbon do sansan o Enti ene yi do pe o après so- 15 heures. aya so akwele après 15 Akpo be heures poto apata yin nono ana e. mo de ko le bi ajijo kere we Dans ne jibe do ala yi ya. iyan babo aso to ni yi o Ejebe ne wo reform wa so pe. e je do réforme ne de suni ton de me Hallelujah. amen Donc awo do sensende. na wa so sien Ne kpla ngu so Yesu be caractère nti ya. iyan pro nu si wa lo Jesus to wo Allons dans vide. amlo di to pe vide Poto apata in do wo de e. ko le bi aso we Nyamu préféré be ma wo do sensen. yen préféré no ma wa so sisien Eye gamela so ma ho vacances. bo ko no na su bo na yi vacances Eye ma du agbe nuide. bo na du pe ganji Eye ne mu repos nuide ya. bo yin gboje ganji o Ba hongu se ye ya. Ne va mo honron Ma de ba vo. no duji kaka. na le vono we sunji Et kaka nana kaka a reçu na beaucoup. e no zomba nu ko yin no tinu me su ko Va 1 2 de we repos 1 2. repos 1 2 Ni mu le ifide o. akwe mbe fide ya Dans les positionner dokuo le gbogbo me le tu dim le duse a ojia ejebe alongu docha awe sensende. eyin a positionné wede do gbigbo me bo no suma do bo kanon level 20 bo no level tempo bo duro 5 tokunji ye ton leji o eje da ni 20 kan gona Don wodo waso asi kuvia jo fonlindo parce que la suffit de magbado ngu 5 do egbe o. e na je fide so si do onro de ado Jika ipe de so wula do fide. ba kwede wula do fide Gawa mi ane game wa suade. we nenu yin no we nenu wa Ngola no facile now. no bi na bokunu we